We're here right now at MHAIKAM village in Peren district, where a lady from this village was brutally murdered on April 7th, and her body was recovered in the evening of April 7th, and April 8th she was brought to the district hospital Dimapur on April 8th, where the Commissioner of Police also did come and meet the organizations. Now various organizations, women organizations from the Ziliangrong community had come and even marched towards the CP's office to tell him to expedite, to request him to expedite this case. Now today here at MHAIKAM village, this is April 11th, there has been a rally that was here where all organizing bodies, that is namely Ziliangrong Youth Organization, Nagaland, Ziliangrong Students Union, and also Ziliangrong Mipui Organization Nagaland. Now the three organizations conducted this rally here at the ground in MHAIKAM village, Peren district. Now they have also, right now after the rally, after various people spoke of different organizations which included from the Sumi community, the Tenyume community, as well as the Ao representatives from various organizations as well, Dimapur, Chimukandima and neighboring districts. So they were all present here, and they have right now marched to the ADC Jaluki's office, and where they will be serving a memorandum as well to the ADC in regard to this particular case, to make sure justice is served and at the quickest possible way. Let's have a look at today's rally. My name is Malongiba. I am 10 years old. I read in class 4 and I want justice for my mom. That's all. Thank you. सबसे आखिरी ईश्वर के थैंक्स करे आसे और ये थी आएगा ना ताका सब अलग अलग ताका पर आएगा ना मान तो करे ना ताका अमेरिकन फैमिली का नहीं मान तो करे ना ताका आएगा ना बेसी खुशी पाया थे एक ना कोई दिया और एक तक कोता था अभी मोटा तो आओ आसे मतलब भी अभी खाते MHAIKAM मानो आसे कोना कोई दिया आसे आजी ये थी आएगा ना American family का ने पर इमान दुगना American लगा अफसोस के आपने American दो बारी पोखी बले मुदुक करे बले आहा के साये कर अभी आपने लगा दुख अपने का मरम तो साये कर खुशी बेसी पैसे बले अभी मोंडे बाप ने बले अभी मुँह पर भी बोले ना पर बेसी अफसोस हुआ पर हमें लगा फैमिली दे इनका औलाद Ay, aquí como le ves la pared. Huele bien a poner morong kurina. Así enika. Iman dango ka American family ke morong kene enika bari. Dokso hadim de ay kena mutuk kuriyat kane. Bisi kusi paya se kuna kuya se aro así ami laga family de. Enika mora mori enika dok kana olatu. Así prehe enika last kuri bide itu he no kana itia aha kan sob salong di kan
yete kiman thakia se enika ami khana e logo dibi enika to aji he last kuri dibi wina koi dia se aro itu he na aji ami laga buar ke enika duk kuri dia to aya kobli bin na pare kinika sa itu pra aji kon itu anika duk kuri manu ke bi morom korona pisare kina ase meli bi morom pra joli tai laga duk ke kuri dia manu ke bi apni khan joli olai dibi kona so ke request kuri ase ami kotha to kobli bi simon hole bi ami mon bisi to hobra bi kobli bi na pare iman he koi dia ase cái sự lùng bê đó gì đó có gì lùng bê thế là bùi gì đó có lạc là bao khả năng luôn đó bùi á chạy gì đây nên kỹ thuật nó còn kỹ thuật này ra nè nơi bao lạc tất cả luôn cả bao rồi ra bên nam đó là chỉ lạc cả rồi ra bao business tới pro ra phải tới ra bằng bùi đây ra nè bữa số tất cả à ra nông nghiệp nó càng nhiều raไปปากกาสิงห์ดูโลเสียจะอย่างตัวเลยจะไปปทากะไปจะผู้สูงอายุจะไปปาตาราหังกะนี่นกกาบักเตยกะน้องไม่น่าเสียจะไปตัวปาตาราหังตัวดูโลจะนะตัวปาดาดันว่ามินรอเสียจะจะตัวราหังกะตัวดูโลนะไปน้องไม่กุมจะไปตัวปาตาราหังน้องตานะไปตัวปาตาราหังกะนี่นกกาไม่ได้ทากะไปตัวปาตาราหังตัวดูโลเสียจะตัวเลยจะนะไปไปปากกาดูจะไปกระบังabam roh,ไปปอกริงติงbam roh,ไปdi pada tarah, sudah ya tiba lu nidre, dan ada gonja bamba, ini besi kusilah kah, mana pegu society jim dam, maka ni hai mana, pere ya pe tinggal pe kahin yang sang lo, dan pe penina tote zaman, pere pe tesi ya pe bama lo, nama ada yang gonja, pe tu ada lo pampu pe pe singa lo, sudah naro tu ada. Aji, amar, ya te MHAIKAM te. Aniga jama kuri kina thakatu. Ami laga society ekta members kasulung le. Itu ami las members asi. Tai nimite aji ai kina sop manu jama kuri asi. Tai ke that 7 para tai la life kutung hoshi. Aji life tai la life jat ke chhari le to aji 4 din hoise itu kya tak bi result ula nai agi te khara puri kina kwa khan amila leaders khan parent te thakha laga leaders khan naga laga leaders khan sob manu kuri dibo itula just kuri dibo kwa gane khushi bi ase aji kuri dibo koi kina chalte kuri dibi koi kina ami to koi dia ase aji kusulung le to MHAIKAM ami society laga members ekta parent district laga members ekta naga all Nagaland laga members ekta ase maki ekta ase tai aji tai ke tala life ko tum kuri dato kiman absus lasi tai lutu morishe holebe tai laga baccha tu aro tai laga muta tu muta ekta makki na thakikina thakha manote kiman sabale biasi baccha ekta amma na thakikina thakhat kiman absus las aji jolte kuri dibo tala kuri dibo kwato jolte kuri dibi ko gina request kuri diase ara ekta ko gina ami kan bosti manu hanto kini ka bosti ase kwato itu shraunung ditaka ami laga friend district ditaka kan sok manu zani ginase ami kan bosti to hole gurip laga bosti ekta thaka nimite az esten bi plus de itu kui dible monase ami kan
মাকি মানুহ খান ইমান দিন আজি 4 দিন হৈছে পাৰ্টিটো ওলাবলৈ বৈ আছে আমি খান মা একটা হৈ কিনা খালি গোৰ ভিতৰতে থাকি কিনা আমি খান লগা বাচ্চা খানকে পালি পাৰিব নেকি আমি খালা মোটা খানকে সব কৰিব পাৰিব নেকি আমি খান জন্মৰ খানকে আমি খান পেট ভৰ্তা কৰিব পাৰিব নেকি সব মানুহটো সার্ভিস থাকা মানুহ নহয় সব মানুহ বিজনেস কৰি কিনা থাকা আছে আজি শুনলং তো বিজনেস একটা মাইকি আছে দে ইটো কাৰণে এনেকা বন কৰি কিনা নাথাকিবি আমি খান ভয় আছে এটাতো একলা ওলাবলে ভয় লাগিছে এটাতো মা একটা একটা জানুয়ার নিমিত্তে হলে বি একটা সবজি পাতা নিমিত্তে হলে বি আমি খান বিচাৰি বলে এটাতো ওলাবলে ভয় লাগিছে দে আমি খান একটু শ্রাউনিং দে বিমলা লাগা মাটি দে সুকপি লাগা মাটি দে আমি খান বিচাৰি কিনা খাই কিনা থাকা বস্তি আছে দে itu bra আমি খান লাগা আজি ভয়নি আমি লাগা members একটা হারাই দিয়া লাগা তো চলতে তাই লাগা রিপোর্ট দিবি তাই কি জাজ করে দিবি তাই কি জাজ করে কিনা দূরে লইছি গলে তো একটু এরাতে নাগাল্যান্ডে তাই লা হেরানা খাবি কইতে আছে তাই কি লাইফ তো বান করে দিবি কইনা দেখাই দে আছে জানাই দে আছে আজি প্রাম ফার্স্ট হবলে দিবি আর লাস্ট হবলে দিবি দে আমি লাগা বস্তিতে আমি লা প্রেন ডিস্ট্রিক্টে আমি লাগা নাগাল্যান্ডে মাকি মানুহান লোটে এনেকা লাগা এক্সটেন্টু কোন পালো বটে না লাভি দে কই কিনা কই দে আছে আমি খান নাগা মানুখান পয়লা তলে খাং লয়নে এটু ভেজিটেবল হবি কি হবি লয়নে বেড়ায় হলিবি তাইতো খাং না লয়নে থিলা লয়নে তাইতো আৰু বি লার্জ স্কেল কানে কুৰা মাইকি আছে দে ইটোকে কিদিকা আজি আমি খান লাগা সোসাইটিতে এনেকা লাইফ লব পাৰিছে আৰু কি গ্ৰাউণ্ড পৰা তাইকে লাইফ লৈছে আৰু কি হিচাপতে তাইকে আজি মাৰ্ডাৰ কৰি দিছে এইটো পেলে আমি খান একটা বি মনতে কি পৰা হলে বি আমি খান ডাইজেষ্ট কৰিব নাপাৰা লাগা পজিশনতে আছে আমি খান লাগা এতিয়া প্ৰেজেন্ট সোসাইটিতে মাইকি খানকে সব ৰেসপেক্ট দিয়ে মাইকি খান লাগা রাইট টু সব মানুহ রেসপেক্ট দিয়ে আৰু কি কৰিলে বি মাইকি খান টু ফাৰ্ষ্ট পজিশনতে লেডিজ ফাৰ্ষ্ট পজিশনতে ৰাখি দেই এইটো লাগা প্ৰেজেন্ট সিচুৱেশ্যন আৰু এডভান্সমেণ্ট লাগাতে আমি খান পুৰাণা বাৰ্বাৰিক একশ্যন পৰা আমি খান লাগা বৈনী খানকে কৰি দিয়াটো এইটোতো আমি খান কেতিয়াবি কমফৰ্ট না হ'ব এইটো পৰা আমি খান এপিল কৰিছে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দিব লাগে আমাৰ NZPO লাগা স্টেটমেন্ট কন্ডেমনেশন তেবি আপোনাৰ খান পাই থাকিব এইটো জাস্টিস আনিব লাগে আৰু ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট কৰিব লাগে পাৰপেট্ৰেটৰে আৰু এইটো তলে আমি খান একদম স্ট্ৰং সিগনেল পাঠাই না একশনটো ল'ব লাগে কয়না আমি খান এইটো লাগা ওপৰতে খাৰা কৰি আছে আৰু অথৰিটি খানকে তাই খান ভাল পৰা এইটো একশনটো লৈ দিব লাগে আৰু টাইম তে কৰি দিবলৈ কাৰণে আৰু এইটো ষ্ট্ৰিংজেন্ট একশন ল'বলৈ কাৰণে আমি খান এপিল কৰি আছে আৰু আমি খান এতিয়া NZPO সাইড পৰা আমাৰ নাগা মানুহকে হলে বি সব अलग अलग ग्रुप के हले भी आपरा खान कोऑपरेशन दिने आमी खान लगा दुख हुमैते आपरा खान आमी खान ला अफसोस दिनते सब मानो खरा करिने आपरा खान
কি ফিল্ডতে হ'লে বি ক'তে হ'লে বি আপোনাখান খাৰা কৰা দিয়াটো আমাৰ NZPOবি আপোনাহানকে লগতে আছে দিন আহাবি আমি খাবি এইটো যাতে আমি খাবি খাৰা কৰিব এজনকে আমি খাবি খাৰা কৰিলে কি পজিশ্যনতে হ'লে বি আনিব লাগে আৰু এইটো জাষ্টিছ আনিব লাগে কয়না আমি খান এইটো লগা কৈ আছে এইটো নিচিনা আজি আমাৰ ট্ৰাইবেল সবকে আমি পাৰ্টিকুলাৰ থেংক ইউ ক'বলৈ মন থকাটো আপোনাৰ খান বি আলাক পৰা হ'লে বি চব মানুহ আমি খান লগা দুখ লগা আফচোচ লগা আৰু এইটোলা ইনফৰমেশ্যন অহা টাইমতে চব মানুহ বি support দিয়াটো বেছি থেংক ইউ কয়না আমি স্পেচিয়েল এইটো কৈছে আৰু দুসৰা খান বি প্ৰগ্ৰামতে বেছি আছে এইটোৰ পৰা আমি টাইম বি বেছি নল'ব এইটো ইমানতে আমি শেষ কৰিছে চবকে ধন্যবাদ আজি আমি খান এটা জমা কৰাটো জাষ্টিছ মাঙিবলে একলা নহয় কিনে আমি খান লগা মুন্না পুঞ্জা আমি খান লগা গুচা to show our anger, resentment against an act of brutality and animalism that has taken the life of our beloved sister. Ito babna kuribo na para laga unthinkable shame and horrific mind-breaking happening. আমি খান লগা সোসাইটিতে এইটো বেছি হোৱা নাই এইটো কাৰণে আজি আমি খান লগা বইনীৰ লগতে কি হৈছে আমি খান লগা চিষ্টাৰৰ লগতে কি হেপেন হৈছে এইটোতো not only an attack to our sister তাইকে একলা নহয় এইটো সব দুনিয়া মানুহ it's an assault to all the humanity এইটো কাৰণে আজি আমি খান our time demand our action in justice in a barbaric act uncivilized laga kam dunia de na buja kan jaga na thaka kan itu kan garde tai kan ke ami kan exemplary lesson digena itu laga happen do আজি fresh আৰু আজি লাষ্ট হ'ব লাগে গতিকে ষ্ট্ৰংলি আমি কণ্ডেম কৰি আছে আজি ইয়াতে খাৰাপ কৰাটো আমি to convey the solidarity stand of Zelengrong Bodi Nagaland with the victim family, with MHAIKAM public of MHAIKAM, the rally organizer, and the society in general. I offer my deepest condolences and I remind the victim family that tumihan iklan hoy mun chutu na koribi we all are with you ami kan sab apni laga te kharap kore ase our leader ito iklan hoy kena all the right thinking citizen can be pichiri kharap kore na ase kone itu bi janai dia ase aro ami kan leaders kan our leaders will be fighting tooth and nail ami kan kuribo ami kan bi justice deliver na kuratak ami kan kuribo kene itu bi janai dia ase and to prepare the culprit ke tumi laga action aji apni ki kam kori dise itu to ami kan na community te stain heli dia ase itu kitia bi ami kan poribole na parbo kitia bi forgive kuru na parbo until and unless justice serve na kuratak ko itu opore bi aro ami kan authorities kan ke demand kori ase immediate action lobi
culprit ke book kribi aro truth reveal na kuratak usaki ase na olatak will keep on fighting ami kan rest na krubo to itu nisna aji ede ami kan jama kura nisna itu opportunity ami kan jama kura nisna sob mun mili gine ami kan justice mangibula aha nisna ami kan sob mili gine sob even in the days to come I will din nebi let us create a society that value and respect the dignity and worth of every individual, particularly women and girls. So lastly, ami basic time na robo, kila mina former speaker ambra so koi dise. Holebi last ni kori thaka do, the body, Jalan body office will continue to monitor this issue and work with the law enforcement agency to ensure appropriate measures are taken up. We will not forget, we will not forgive, and we will make sure that justice is safe. Thank you. Jalan Ringtelo. Aji, amikan yade gathered kura to fight for our common cause that happened on fateful day, that is 7 April, to our late sister Chisui Aji amikan yate we are gathered here to show our solidarity, to show our resentment, to show our strong condemnation against this unimaginable crime that is committed to our late sister. Aji, amikan laga late sister laga family members kan, tai laga close one kan, suku pani olai gine taka, amikan laga suku pani bi, tadi aside, tai kan, aji munduk kuri gine taka, amikan laga munduk bi, tai kan logo de aside, mun choto na kuri bide. We are all behind you. Aro, we will continue to fight until and unless justice is delivered and until our society become a safer place for all. Alleged rape and murder are crimes of the most heinous nature, and assault not only on the victim but on the very conscience of society. Such acts are not merely unlawful, they are inhuman and unforgivable, deserving the highest degree of condemnation and severest form of punishment. The Zhelengrong Students' Union expressed its profound outrage and sorrow over this gruesome incident. We strongly condemn the barbaric act and demand that perpetrator be apprehended without delay and subjected to the maximum punishment under the law, a life sentence at the very least. It is deeply disheartening that 3 days have passed and yet justice remains elusive. The delay in action
only compounds the grief of the family and the anguish of the community. We urge the government and the concerned authority to treat this case with urgency and seriousness. Every possible resource must be mobilized to ensure that the perpetrator is brought to justice swiftly and decisively. Let this case serve as a stern reminder that crime of such nature will not be tolerated in a civilized society. A clear and firm message must be sent that those who show no regards to human life will face the full weight of the law. Taking this opportunity, the Zhelengrong Students' Union will not remain silent. We will continue to speak out, to stand firm, and to demand justice, not only for the victim, but for the dignity and safety of every member of our society. Zhelengrong Ringtelo Kutnalim. Mon Pari Pukigana. Aji, I stand here. Zhelengrong Mipui Organization. Nam loigana khara kuriase aru ama ekta hoigena khara kora nishina. Ama ekta sister ekta laga maiki wife ekta muta laga maiki ekta aru swali ekta laga nam dhuri gena khara kuriase. Aji yate aha thaka khan ke sa time tie ekta proverbs thake action speaks louder watu aji yate gather kurigina thaka khan ama khan boini khan chokra chukri khan aru students khan leaders khan ama khan amna khan kiman ayigina thaki ase sobi itu laga kissa boini kasulungle life jahan nimite পৃথিবীতে তো একদিন নহলে আমার সব যাবলে আছে কইলিবি বইনি লাগা জিন্দেগি লাইফ লই যা লাগা তো abnormal আছে ইতু নিমিতে ইতু ভাবনা করা টাইমতে মন বেখা খান মনতে কিমান দুখ থাকি গনা থাকা খান সব মানু আহি গনা ইয়াতে well wishers তাই কে মন দি থাকা খান ইয়াতে গ্যাদার করি আছে itu nimite aha thaka khan ke sob kibi ami phali prabi as I stand here on behalf of the Zhelengrong Mipui organization say thank you to all of you aji ekta kobole monto boini dear kasudlongle your mothers your sisters your children we are gathering here. Aji yati thakatu amantu abnarke babna thakikna yati thakia side. Itu meeting tu kun nimite ase. Kasadlongle abnar nimite aside. Itu nimite aji thak yati gather thakatu aman huni loise. Amar leaders khan para huni loise. Amnar jai jatu. Amnar life loi ja diatu. Amar khan nacharibo kuri dibo justice bisari dibo koigena koi kotha du amnar bi aman ke apnar charigena jai libi monte itu thakibi koigena itu message apnar na thakilibi koi dia ase yate thaka khan logate ami bi kobole mon thaka tu aru from our leaders earlier speakers kan bara huni lwatu isor laga purpose ama aru man and woman, the creation of man and woman. Ekta mutake, aru ekta maiki ke banai dia tu. Kini mitia se for a purpose. Prithibi te thaki gena. Prithibi ekta te bacha bhi pabo.
aru prithvi tai creation loa khan ke creation diat ke saboli nimite dise aji tu kinika hoise we talk about empowerment maiki khan nimite empowerment ke dia laga we talk about women's rights we talk about girls right ama khan laga bacha khan laga soli bacha khan laga rights taka kiman kotha kolai ase kiman kotha di ase government kiman kam kuri ase kote jai jai se ekta manu likha tu since God cannot be everywhere he created women kochide polibi aji kinika hoise itu bi amahan society tu itu sabo lage niki aji tu itu practically itu implement kuri ase na nai ama ekta hoigena yate thaka kan kon bi ama ye jonom nadia ekta bi nai de ama ekta he jonom dise jonom dikena thaka kan tu kinika hoi jaise society to secret no hoa laga kiman kotha olai dise holibi aman to ekta mon dangor aji tu paise CSO leaders khan na charibo society safe hobole laga tu tut and nail tokbi kuri dibo hoigena khwa para ama khan tu aji tu mon dangor hoigena aman ghor opas jai jabole ase de itu nimite again a request from the mothers request from your sisters request from your wife request from your daughters baba khan especially ekta amandi ekta golti loi lesini ki discrimination ekta hwa nimite starting from a family in itu laga bi hoi jaise niki just one example kidiaba chokra Gordi family de chokra chukri thaka butor dibi chokra kanda time de hat kati dikena noilibi kiba kora time de kanda time de soli nisina nakan dibi ini ka poide mon choto soli nisina nakan dibi bekhaili kande do manu tu hoilibi chokra ke do alak superman banai dise today the crime Ama kan bi hoy we are weaker sex we understand aman tu komzor ase aman bi jani de holibi prithvi ti tu isor banai dia tu swalibi chokrabi khun puki kena jonom hwa khan tu kandilebi itu khun dia ase de chokra khan chukri khan alak bisi kora dia prabi inika incident bi bisi olai jaisi niki koigena ekta mon be kha laga ekta bi olai jaise holibi kwani sina aji bhoini kosad lungla aman ke thari dia his dinbra aman de ekta turning point ekta loikena society amar parent district khali no hai naga society as a whole aman bi society change kuribo nimiti tu mon bikhaya side koigena ha yate sab puta hukina thaka khan kibi request aru kuribo inika laga incident no olabo nimite isor logoti bi partana kuri thakibo aru nije society bi parat tu bhal kuribo nimite sob bi kosis kuribo laga aru bi koase aru state law enforcing agencies khan kun sarkari loikena government loikena itu ke control kuribole laga thaki ase morom kurigina zar years nisina nohigina bisari ase ruki gina forensic laga result ruki ase kurigina many cases also have gone in vain district tv to dikilo shide to nimne morom kurigina itia CSO can be leaders can be credible hoigena kotha kwani sina fight till the last itu expectation te hai aji tu ama khan in particular to we will go back home thank you to all of you আজি আমাখান ইয়াতে আইগিনা থাকাটো হলে কি কারণে আছে সব মানবী আইগিনা জানি আছে আৰু আমাখান লাগা লেট কছলং লবি ইয়াতে আছে দে কয়গিনা আপনাখানকে জানাইছে ইকি লগতে দুখ কৰি আছে ইকি লগতে তাইবি খাৰা কৰি আছে আজি আমাখান আহা খান
aha dikhigena taibi khusi pai takibo koigina moibi on behalf to koi diase aru taibi amakhan lobote gathering krigina ase kwatu aru aji amakhan mohi kobule mon thaka to lete tai mora to le 7 April aji date 11 pungsi jaise tai laga justice to amakhan itya tak bi ulai bule na pare itu ki karna ase government laga with na public laga with na public leader laga with na itu amakhan munde na pungsa laga kotha itu nimite itya jaldi itu laga justice to lagi itu nimite amakhan naga manu yata agena thaka area surrounding village holebi district level holebi block level holebi amakhan sob Christian manu ase naga for Christ aji Satan for Christ ho jaise amakhan ogote inika kam tu na koribo lage jon inika mon bukhi kine kam korise inika manu tu jodi tai laga justice paise kore tu amakhan tu penalty ta ke maribo koigina bhabna bi ase itu nimite tai ke tu maribo itu nimite government holebi amakhan public leader holebi organization la leader holebi itu la justice tu jalli kurigina itu amakhan bisari gina mon mili gina itu kuribo koigina moilaga kotha tu amakhan laga bhabna laga tu koi diase itu nimite aji du kura laga tu ki nimite du ase itu justice pabule nimite amakhan du kurese itu laga tu amakhan mon shanti kuri dibule nimite amakhan khara kurese itu nimite sob manu aigine thaka khanbi itu tu kuribo lagi koigina amakhan la munte khara kuri naktakibo public to galote fight kuribo lebi amakhan jaigina fight kuribo nohole bi dusra lagote jaigina kuribo lebi amakhan mon mili gina tagira itu laga justice tu nimite amakhan beksu na kurina kam kuribo koigina apnakan ke janai diase aru aigine thaka sob manu bi nije laga babna nije laga mon bi sob manu bi kobole mon thakibo hole bi yate sob manu koi thakile amakhan ogote dinbar thai lobo itu nimite ekjon duijon koa laga kotha te amakhan mon meli gina aji mori ja laga maiki laga tu kini ka kurile amakhan justice pabo itu nimite amakhan mon meli gina kam kuribo koi gina amakhan MHAIKAM village council on behalf te amoi koi diase. Thank you. Today, as we gather here, it is part of our deepest desire that everybody gathered here have this moment, take this moment to reinvigorate within our hearts, within ourselves, the feeling of having a mother, a sister, a daughter, or a friend who is so selfless, who is very hardworking, and who goes all out for her family. I stand before you with a heart that is broken, carrying a grief that words barely hold. I am here on behalf of the bereaved family to speak for someone whose voice was silenced too soon. Late Ketsulungle, a daughter, a sister, a mother, and a woman who suffered all her life, was taken from us in the most brutal way. Late Ketsulungle was never a stranger to suffering. A woman born into struggle, losing her mother just at the age of 1, raised by her devoted single father, and later raising a child with her own fierce love and unwavering resilience. Her life was marked by hardship from the very beginning, but even through those pains, she chose to live with strength, humility, and endless love. She was a soul full of strength. She was a mother, more so a provider for her family. A woman who worked tirelessly, hauling heavy loads and walking long miles to feed her family. Let us all take this moment to imagine the cart that was found near the road and all these miles that she had to walk. Such was her sacrifice in search of feeding her family. Her life was a testament to quite sacrifice, and her every act was rooted in love, especially for her 10-year-old son, the light of her life. On the morning of 7th April, as usual, she prepared her son for school. She said in Zema, "Abung lesikian rilonoi
school temilo the penaduk can we guide. My son study well and go to school regularly. That was the last word. And later that evening, she never came back home. What happened to us? What happened to her is unspeakable. A brutality that no one should ever suffer. She was violated, mutilated, left lifeless, and stripped of her dignity. It sends chill waves in our bones to even imagine the horror that our beloved must have endured in her last moments. A gentle woman and a responsible mother with no malice, while simply trying to feed her family, was inflicted a brutality beyond our comprehension. She leaves behind a brilliant 10-year-old son, a little boy who lives by her mother's word, stopping his class year after year. But we ask today, who will care for him now? Who will fill the space where her love used to be? Abong Swisam, nang pui kan gya bze, priyate mak ze hezan chung gya zabam dele zaina pahre ze, nang dagene naket kana, nakeman naket kana, katmi banga ule be polong suige riamalu ze. Ze pa ting cho sang ne surang ro mak ze su ze pa te ze bam ze te ze tetele. Da ze nang pui na te dia ka di ba nang pui ren chi. Nang pui ukan gya ba nang pui u hong ba nang ze ning tau ze bam bam lo ze ai ge rang si ai dele. Sui samada ga. To the Zelengrong Youth Organization Nagaland, Zelengrong Students Union Nagaland, Zelengrong Mipui Organization, all CSOs, well-wishers, students, and friends of Swisambe, churches organization, representatives from various organizations, and MHAIKAM village authorities and organizations, every soul that is present here. We are sitting here under this scorching heat. We want to thank you for gathering here to restore the dignity that our sister lost. We are here to speak the truth, to stand for justice, and to ensure that her name is not buried with her body. Thank you for reminding us that her life mattered, that justice matters. Your voices, your prayers, we find strength and comfort in them. That even in tragedy we will not bow our heads, but will rise. To all of you who have been with us through since that fateful evening, we are deeply moved by the wave of love and solidarity from far and near, from friends that we have known and from strangers that we have never met. You have stood with us, you have cried with us, you have marched with us, you have helped us carry a grief too heavy for one to bear alone. And to authorities and the government, the people here again stand united in our grief and in demand for justice. Our voices are not cries in dark. They are echoes of truth and pain that must be heard. We believe in the promise of justice and in the duty of those in power to uphold it. We trust that you will not turn from this tragedy nor let the weight of this loss be ignored. We believe that you will rise to the responsibility before you, not just for the family, but for the entire society that refused to be silenced. May late Kesulungla rest with the honor she always deserved, and may justice speak her name loudly and swiftly. And I understood que c'est dingue. Na anui pen district se akijong wangsen dem sushi wa I GB president pen district 지진 조사는 요즘 말안 밤. 이 포인트 나 정말 말라. First point I say, Maikila Kotalo Koidu. Amir respect la, Kikila to Nako. Visit time sort I say to bra. Maiki Kinaga Maiki to Amangan Satigure. Maiki Gangan Motakam bra Satiguru Kwene Zagane Kota Kwede. It bra Maiki kan Satiguni Kimem Mana Beta Basabuke. 10 महीना ऐसे 10 महीना 10 महीना माकी हम पेटे बसा बुकिबो 10 महीना पीछे दे अमंगन जनम कुरा पीछे दे दूध खाबो माकी kan दूध ला काम तो
Amangan babana sina nai. Amangan parent district noi gine all Nagaland. Aro MHAIKAM laga neighboring village. Bosti usor maiki sob ase do. Sob sati green bacha bishe sabyo. Ita amangan laga bacha kan student kan men do para boy ase. Aro amangan maiki kan men do para boy ase. Ki sulung lage ina morai dia tu ki hisab para morai se amangan itu tu justice lage. Aro ekta ase sati kuri gine bacha paise bacha ke dom bhag para আমার বাচ্চা ডাঙৰ হৈ কিনে গোট ভিতৰতে সোমাইছে গ'লে আমাৰ আহিছে না নাই এনা হুতে নে না হুতে কোনো মানুহে বাবা আহিছে না না হুতি দেই আমাৰ আহিছে না হুতিব ভাল হতে আমাৰ নাই গ'লে আৰু বাবাটো ভাৰতে যাই কিনে বিৰাই থাকিব আপুনি আমাক কয় এইটো বিচাৰি দিওঁ চবচে মৰণটো আমাৰ আছে চবচে মৰণটো মাইকী কাণ আছে এইটো আমি ভাবনাটো আমি যি প্ৰেচিডেণ্ট কোৱা আছে আমিতো বুঢ়া মানুহ আছে Itu'y babana kurigina rati de ki babana থাকে apne kan amar kan ama to kiman boi gase sabino kiman boi ase tomara bacha tomar mota ke men moron kura maki ke enega janwar nisine khati dia tu amar naga manu tu janwar ke khati lebi hisab para khati de hisab para khati kunbi na olabo kuni kure de mar naga niam tu ine gase अपने काम भी सब इतो तो भावना कोई ताको आरो अमाकान नेम तो नामनो नेम तो अलग आसे इनेगा होबल आजि काले टाइम नय किने माने अमाकान फोफारे खान नागा की कुरा तो छाड़ी किने एते तो क्रिश्चियन होसे तो क्रिश्चियन होसे क्रिश्चियन बितोरी बारो कम परा कासी जे कम परा किनेगा मोरासे इतो तो ना जाने होले मोरा किने फिलाई दिया तो কেতিয়াবা ঈশ্বৰটো তাইকে সাজা দিব পাৰে দে আমাক মানুহ পৰাটো নাপাৰে হলে ঈশ্বৰ আছে এটো পৰা কি সুলুংলে এটো তো তাই এটা পান্না কৰিনে ঈশ্বৰৰ লগতে থাকিব পাৰে আমাক মনটো দুখ থাকাটো সব মানুহ ভাবনা কৰি থাকে আমাক লগা হিচাপটো হলে মানে আমাৰটো সাথী কৰিব বাচ্চা বুকিব তাই নুন পেট বুকি থাকিব লাষ্ট এজ জনম কৰিব দুধ খাব কোনো মানুহে তারা বাচ্চা দুধ না খেলেও কোন নাই আমাক জনম কৰি কিনে আৰু ডাঙৰ দিয়া তাক আমাকে কাটি দিয়া আমাকে মৰাই দিয়া বেছি আচব লগা মনতে ভাবনাটো ইটোৱে আছে দেই আৰু আমি ক'ব মন থাকাটো আমাক ডিষ্ট্ৰিক্টে পেন হলেবি জবৰ হলেবি এই ডিচি আছে এডি আছে Civil আছে EAC আছে police SP আছে itu morong kurina kisilung lagato itu tu justice tu দিব লাগে কইনা আমি ইতুই request করে আছে thank you It is with immense pain and grief that I stand here to mourn the beautiful soul of Kesedlongle, our sister, that was cut short by the hands of the wicked heart in the most inhuman manner. She was one of our sisters, a loving mother in the family, but the people of evil minds have shortened her precious life to satiate their devilish pleasure. How dare any sensible person could lay hands on her who had no fault at all. How insecure we have become, especially to our own sister, mother, and the women folk in our locality. Are we going to let such attacks and gruesome killing continue in our land? No. And I said no. Be it our Nagas or others. It is a time we stop this intolerable act that go unnoticed, that shatters family union and threaten peaceful living in our Christian state. It is also time the administration to execute law to deter this heinous crime from our land. All efforts and resources available be pulled and implemented to nab the culprit
or the gang involved. Severest punishment be awarded to the culprit and root out the evil once and for all. And let truth and justice be delivered with no string to corrupt and evil hands be attached. We want to live and grow in peace without any fear or threat. Let's unite, my people, for this cause, for our children, for our daughters, for our sisters, our mothers, and women folk in general. In this society, and for the safety and security of our people, of our women folk, our duty is their happiness, our care in their growth, our clean and sound minds in their future be our mission. To the Bere family, in your pain for the loss of a dearly beloved soul, and for the fight for justice, we stand with you. Thank you all. I, on behalf of Lamhai Village Council and Lamhai People's Organization Nagaland, would like to read out a short condemnation note before all the participants today. The Lamhai People's Organization, LPO in short, is shocked and saddened by the brutal, blooded murder of late Mrs. Kesud Lungle of MHAIKAM village on 7th of April 2025. This kind of inhuman and horrific act is alien to Jeliarong community and has no place in any civilized society. The Lamhai People's Organization condemns in its strongest term against this barbaric act. We appreciate the law enforcement agency for the swift and immediate investigation and appeal that the perpetrator is booked and arrested at the earliest. The Lamhai People's Organization also demands that the highest degree of punishment be awarded to the culprit and warn that no compromise or settlement on forgive and forget nature shall be tolerated in any manner in this case. We express our solidarity to all frontal civil societies who are spearheading in delivering justice for late Mrs. Kesud Lungle and extend all-out cooperation from our organization. During this hard time of grief and sadness, the Lamhai People's Organization express our heartfelt condolences to the bereaved family and prayed that God grant solace and comfort to her near and dear ones. Namchi Jeliang, President, Lamhai People's Organization, Kedite, General Secretary, Lamhai People's Organization. Thank you all. Amoy khan itia somano aigana thakato justice pabule numite amakhan aise tubra itia somano khara kuri dibe amakhan sob khara kuri dibe justice kuribo kwato hla amakhan edo kutha kuribo kutha tu bisi bhal bal koise to amakhan justice pabo numite amakhan yete aigana khara kuri ase tubra kutha koigana ban na kuribo kutha koigana success kuribo edu numite we won kole to justice koige na apni khala hat dibi jitibo lage itu kane ap amoi bi maiki ase apni bi maiki ase etu phal ase etu eko nohai kobo etu pra etu to namanibo etu numete we won kole to justice koina 3 bar kuribo moi etu he koige na jabo dai we won justice! We won justice! We won justice! Thank you. Amila pichide koble manubi bisi thagibo holibi itu na koise kole ami nijorge moi maaf kurubula napara laga kile kole tai mora dinde tai la bodi otha dinde so kasud nam chute mo gana
আমি ইটো কৈ দিছে তাই লাগা বডি উঠা দিনতে কোন মানুহরা আপনি কে ইটো গলতি কৰি দিছে আমি খান বিচাৰি কিনে ওলাব ইটো আমি কৈ দি কিনে এতিয়া তাক জাস্টিস পা নাই ইটো নিমিতে ইটো দিন পিছে পৰা বাত বি খাবলি বি না পারে ঘুমাবলি বি না পারে ইটো নিমিতে ইটো কথা আজি কিলে কৈ আছে কলে তো আমি খান মাজতে তাই আছে ইটো আৰু মই এতিয়া কৈ দিয়া নাই কলে আমি লা গলতি ইটো আৰু আমি ইটো কৈ দিয়াটো হলে তো ইমান মানুহ ইয়াতে সব আইকিনে আছে তো আমি লা বিশ্বাস আছে কি আপনি খানা সাপোর্ট প্রার্থনা প্রা ইটো জাস্টিস টু পাবো কই কিনে আমিলা ইটো বিশ্বাস আশা লৈ কিনে ইয়াতে অলপ খাতা সময় লইনা খাৰা কৰি দি আছে দুসরা কো নাই অর্গানাইজেশনস বস্তি আলা আলা প্রা আহা ইটো খান কিবি আমি খান একনলেজ টু কৰি দিব ইটো নিমিতে ইতিয়াটো ইটো কৈ থাকিলে তো লম্বা যাই যাব ইটো মিন্দে কোন আইছে কোন বস্তি খান আছে ইটো আমি লতে নইলি বস্তি মানুহ লতে একবাৰ জানানি কৰি দিলে ভাল হ'ব কইনে কৈ দি আছে শর্টে আমি আজি আপনি খান আগিরে খাড়া করে দো Chakrama Youth Organization and the entire Chakrama community la behalf ra monduk asde ami khan laga monduk kriya sarodo solidarity apni khan lode share kurule aise victim la family and then MHAIKAM bosti aru zilian manu khan lode aise de kwa laga kane khara kuri di ase ami khan bi itu heinous crime and murder ke condemn kure ase aru aji public rally organize kuri dia khan logo milai gena ami khan la full support cooperation justice karne fight kura de ami khan la cooperation support to dia ase de koina janai dia ase aru aji ami khan naga brothers sisters all sob manu ke request kure ase inaga biya kam khan de ami khan milai gena aha din khan de aru inaga no hobole cooperate kurna milai gena itu kan fight kurbo inaga biya jinis khan logode fight kurbo koina itu bi apni khan ke sob request kuri dia ase aro last but not the least law enforcing agency khan ami khan aji mangya nisna justice to joldi dibi may God grant peace and solace to the bereaved family Kugnalim. I myself and Sumikasu, President Akauto Area Students Union. We are deeply saddened by the demise of our late sister and mother. We stand in solidarity with the brave family and our resilient brothers and sisters. It is very unfortunate that this type of incident is still happening in our Naga society. Nagaland being one of the safest city for women in India, and seeing all this incident, it is a threat for the Nagas, I should say. The Akauto Area Students Union strongly condemns this type of barbaric act, heinous killing and murder. There is a saying, justice delayed is justice denied. I repeat, justice delayed is justice denied. I urge the concerned authority department to book the culprits at the earliest and justice be served at the earliest. Lastly, the dead cannot cry out for justice. It is you and me, Abni Aromwe. We will voice out for our sister until justice is served. Thank you, Kugnalim. I stand here on behalf of the Tinime Students Union Dimapur, Tinime Students Youth Organization Dimapur. Respected today's chairperson, respected leaders from different organizations from far and near, the media fraternity, and my dear student friends. Today, we are here to show our solidarity and resentment on the barbaric and heinous act of murder that is. We condemn the incident
of a barbaric and heinous act of rape and murder perpetrated against our sisters and their mothers on the 7th April 2025. This unspeakable crime committed to our very own land is an affront to humanity, a violence of the sanctity of life, and a strict reminder of the and preserve violence that continues to plague our society. We once again reiterate and appeal to all sections of society, including the community, the leaders, the law enforcement agencies, and individuals to raise up and against the violence and actively cooperate with the authorities, ensuring that justice is served without any further delay. Ami iti karaguratu akauto area sim mother association laga aji amakan legina ahatu aji first noy holebe ami kanto ja poshodin funeral tam dibe amakan legina ami kanto funeral dibe attend gurishe ara attend guradante taila dead body oborte bhigena bunye logo inika goise bunye কোন লাই জাতি হলিবে আমি কাম তো সব দিদি বুনিয়ে আছে এটো কারণে আপনি কারণে আমি কান খারাপ করব আমা কান তো মাইকে কান তো খারাপ করব আপনি মন দুঃখ নকরবে চিন্তা নকরে কেন যাবে কই কেন ইনিকা পাঠানো করে কেন যাইছে এটো বড় আইবে আহা তো আমা কান তো নিজের গডে ইতবে আরাম পুরা বহিব না পারবো যাবো না কে এটো ভাবনা করে কেন আমি কান এরিয়া দে নিজে গড়তে আমি কান আরাম পুরা বহিব খাবো না পারা তো এটো তো নহব এটো কারণে আমি খান তো জাস্টিস লাগে কই কেন আইবে আমা খান তো আহি কেন এটো মানে আছে Thank you. My name is Kevshe Sema, standing here on behalf of the Akahuto GB Association. Akahuto GB Association la sob GB kiman ase bosti 30 opor thaga public khan sob milagena iti ami khara kura ase inika crime tu Nagaland iman happen nohoy holebi aste aste due to many reasons drugs khabrabi inega hoy aro poisa chinibo karni bi inega mercilessly rape murder inega hoy jay aka huto public aro aka huto kakami GB scheme ase itu laga crime committed to our beloved mother in a highest manner condemn kurase aro law enforcing agency khange bishesh ase tam noloigena itu kunhi iniga biakam kurse itu to aji kali majeti joldi hobo nagi iniga bishesh ase kile mani hunya hasabti law enforcing agencies can be humanai aro from every corner every agencies tai can be itu pisar ase aro pai jabo inega hope ase judi kuni biakam kurse dorishe gole mani bill out nohobo lage aro tai karni advocate crime kurise tai ge dorishe advocate to lagabo pare itu advocate khan bi ekta message pata do tai karni khara nokorbo lage aro as per the law of the land key action lobo lage government by strong action loigena ekta naga society di example ekta dangro example rakhi dibo lage koigeni to be law enforcing agencies khan ge koi dia ase ami eti khara brado to convey our solidarity to the
Zelengrong public leaders and general public that Akahuto area public and Kakami Ho is stand for you and behind you. Lastly, I, on behalf of the Akahuto public and GB Association, express our heartfelt condolences to the bereaved family and MHAIKAM village and all the relatives of the deceased. Thank you all. Kuknalim. Ami Naga women ho Dimapur Brako ase. Ami kan bi Naga women ho Dimapur kan bi. Ami kan na never district te. Ini ka gatna hoise ko ato. Bisi munduk lagi kena, bisi biya pai kena, ahi kena yate jut kuribo dibo parise. Aro sob manubi justice lage ko kena ahi ase. Kun pra amma ekta logote biya kam iman biya pra torture kuri kena rape kuri kena morai dise. Itu manubi amma laga bacha ase to. Tarbi ekta maki laga womb te thaki kena ola ase. Hindu hobi, Muslim hobi, Naga manu hobi. Tarbi amma laga bacha ase. Whole world te amma para public olai to. Kile nijera amma logote inika biya kam kure. Bisi mun bikai. Bisi mun dukase. Inika kam to ami khan laga society de na thakibo lage. Ami khan to peace Nagaland to ekdam peace laga land thakise de. Holibi kile inika ola ase. Niger Bhabibi Mota Mano laga baba hobi, chokra hobi, Mota kanto bhavana koribi. Ami bi ama laga bacha ase. Ami bi ama laga pet pra ola ase. Ama ke morom kuribo lage. Sister khan ke morom kuribo lage. Inika mun bhavana korishi kole. Kitya bi inika biya kam to na olabo. Kini mide inika olay. Inika to ami khan society de inika thakibo na lage. Kon hoise, kon inika biya korise, itu to justice lage. Aro ami request korese higher authority khan, hoi ta khan be man duk pra korese. Olebi aro jud dikena itu joldi justice ani bole laga koshish koribo. Inika hole to ami khan ama khan holebi dada baba brothers khan holebi mon santi pabo aro kitya bi inika biya kam to ami khan la society te nahi bole nimite ami khan Christian mano prarthana bi koribo lage de church te inika gadna kitya bi ami khan laga society te nahi bole nimite prarthana koribo lage kogna itu koi di ase. Aro ami khan Naga women ho khan bi ekdam mun biya bisi mun duk inika lage ase aro takhan la family logote bi iki logote mun duk ase kogina itu janai dese. Thank you. The 7th April 2025 amigan ge speechless kuri dise amigan ge bishi shock di dise bisi afsos hoi jaise de aji amigan la sister late kesut lungle tai laga awas nai hoise holebi ami ala awas to khotom hoa nai aro aji ami yate ZPOD Ziliang People Organization Dimapur laga nam de khara kura hisab te ami gan hotai very family kan karne ami ando khara thakibo ami gan munduk ekta do the 7 din de 8 din de tala bacha ke loigina aha din de tala bacha kandi gina
tala ama ki sai gina ama ko gina kanda do itabi amigan mundi asidi amigan itu justice na pai gina amigan na charibo ami ekta example kobole mon ase kali person he ase YouTuber ekta pra sub ekta ke morai gina lakh charge pi kurise ko ase to aji how much more ekta manu laga maiki ekta laga ekta amiana sister ekta amma laga gola kating na inia murder kuri na jungle de phelai dia do tai animal asina aro kune bhari ase animal laga weight kuri sabe mogan jinda manu ekta ke inia kuri dia do amian bisi afsos ase amian government ke appeal kurobole mon ase because at the earliest kiman perpetrator takan tate involve ase itu manukan ke itu book kurigina amian ke justice deliver kuribi koigina amian janai dia ase aro family members kan ke amian deep condolences dia ase thank you ami Pimla Bosti laga head GB pi doisu aro aka huto kami union je ami president kurase ami laga mati ke ami kan jeleng bhal ama noha manuhi bea kam kura to am Pimla Bosti manu sob mon tu kurase mai kam aro ami kan bosi to iman sal ahelebi hai kaja ikunai kintu mai kam Pimla Bosti prathana kumjor hoise niki ami kan biste saitan laga kam ula kena soram khatu itu ishor he ami kan kumjori prathana korlebi aro itu kam kuratu ami kan ishor ke ami kan forgiveness divi ko kena prathana kuras jeleng wrong difference organization सब लोगों को ऐसे आका दो एरिया पब्लिक यूनियन जीबीस ऑर्गेनाइजेशन सब अमेरिकन भी मिला के ना मेमोरेंडम डीसी सुमुते दिवले ऐसे अपनी खाने एकला नोए सब मानु प्रतीक दे किमान मना से सब আজি জাস্টিস মাঙা লাগা দিন আছে বেশিরভাগ মানুষ আহিব পারে নাই নিজে ঘরতে নিজে বস্তিতে নিজে জায়গাতে বহি কেনে পি এটু খবর মাই কামতে রেলে পুরা প্রোগ্রাম তো সব শুনে আছে এতে মন দিয়ে আছে কই কেনা আমি খান সব ভাবনা করা বেশি কথা নকব 2 মিনিট আছে এটু কারণে আমি বস্তি লাগা মাইকাম বস্তি লাগা চেয়ারম্যান হেড জিবি আর কাউন্সিল পাবলিক লিডার আমি খান তো মিলি কেনা কি করব লাগে গভর্নমেন্ট কে বি অ্যাপিল করব আর organization difference organization सब मिला के ना गवर्नमेंट के आपत्ति करबो जल्दी डिसीजन दिबी आरो कल्प्रिट तो पब्लिक के हैंडओवर करबो लागे जल्दी दिले माने इ तो होइसे को गेना जिंदा থাকিবো তাই মানুষ কাটি গেলে তাই জিন্দা হবো নাকি কোন কোন বেয়া কাম করলে বি কালপ্রিট পুলিশ অথরিটি ব্রা জাস্টিস করলে মানে আমি খান সব মিলাগে না ডিমান্ড করব বেয়া কাম করা তো জায়গা নাই জায়গা দিলে মানে আমি খান সোসাইটি সব বেয়া হব এটু কারণে মার্ডার খান
Dea kam kura kan jaga diwale kam nae ko ke na ami sob loko koyase last ami kan aka huto manu sob miligena itu fight kurubo ko ke na ami itu he aputi kurase. Thank you tam dia garni. On behalf of the community in Chumugidima, Tanzripara area, and on behalf of my village, আমি খান সবসে থ্যাঙ্কস জানাছে তো আজি আমি খান ইয়াতে আমি খান লা সিস্টার জন মরি গেন আছে জন লাইফ চাই গেন আছে আমি খান সব এদো গানি আইকেনা ইয়াতে খারাপ করিছে তো আমি খান বি আমি দুই বেশি কথা নকব লিবি সলিডারিলি ইন সলিডারি আমি খান ইয়াতে খারাপ করে আছে তো সাবি আমি খান ইয়াতে আমি দেখাই সাথে তো আমা খান বাবা খান আর সব মারু খান সব সুগো পানি সুগো নালা কথা এক দাবি নাই সব আমি বি ওলাইছে এনেকা আছে এটু কারণে ইন নিউ ফিউচার এনেকান হবো কারণে আমি খান আশা করে থাকিব আমি খান লেট আস কিপ প্রটেক্টিং আওয়ার সিস্টার আওয়ার মাদার্স লাইক দ্যাট এটু কারণে এটু পারপেট্রেটর দো উইদিন আওয়ার সোসাইটি নাগা জাত ভিতর দেশে গলে আমি খান বি দো লেট আস ডিল অ্যাকর্ডিং দ্য ল অফ দ্য ল্যান্ড এন্ড bahar bora ikena ami khan logote enaka treatment kori thakisi gole ami khan hosor gona thakibo dei aro especially yade Beren district aro Dimapur district and Chumukuma district Nagaland district etu nishina aro bishi hacha kore ase etu kani ami khan hosor kori na thakibo dei to enaka ami khan ge strong message dia ase to yade kwa nishina that will not speak that person will not speak living well. Tukani ami kan jenda makiman mano ase tukan ami kan cooperation korigena do justice culprit do poke culprit should be poked and give befitting punishment. Itu ami kan in solidarity on Lutha behalf of Lutha community ami kan ge apni kan ge kharap korase. Thank you. Myself, Tim Molong Bao, President of Dibuwan Naga Youth Organization. Aji yade general public kiman jun aise kusa de aise una bisa sase aji yade Dibuwar Village Council Dibuwar our youth organization aro Dimapur our youth organization behalf te aji moi yade khara korina ekta duita kotha gogona khara korase itu incident to amigan Naga society de আজি নাগা মানুহ তো কোতে যাবলৈ আছে কোনা ইটো ইনসিডেন্ট আমি লাগা ওচৰত আনি আছে আমি গান নাগা সোসাইটি তো লেথাৰা হইনা যাই আছে আজি লাগা মুন্দুক তো present government headed by the chief ministers Nifurio should listen the voice of public, and I request our Honorable TGP Ruben Sharma directive kurigina tala leadership de idu justice to deliver go lage 3 din 4 din kilo rukhibo ami gan justice kare 3 din 4 din kilo rukhibo ami gan জানুয়ারি একটা খাল হবে এই তিনটে ওলাই বিষয়গুলো তো মানবো আছে তো আপনি করে আছে হওয়া নাই কালি তো আপনারা করবে হবো ইটুরা ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিস আপনার কাম করে আছে বাট আজি পুরা 4 দিন হয়ে আছে উই হ্যাভ অ্যাডভান্স টেকনোলজি টু ট্র্যাক ডাউন those criminals aro itu কোন এই crime lage involved ase there should be no compromise irrespective of tribe caste or religion itu criminal kando highest level of punishment dibo lage so that ahadinde
ইনাকা কাম কৰিবলৈ কাৰণে মানুহ কাপিবলৈ কাৰণে টান দিটো এক্সাম্পল পানিশমেন্ট দিব লাগে না দিব মানে ইউথ পৰা এপিল কৰিছে আমি গান যাতে আমা গান ভাই গান ককাই গান কিমান জন আছে হয় গৰম আছে হলিবে আমি গান একটা খোঁজ কানে আছে কি আছে আমি জাস্টিস লাগে no stone should left unturned to hunt down those criminals আজি law enforcement agencies can get request করেছে কালি তো request নকরব demand করেছে that those criminals should be put if not আমি নিজর law do handle issue গুলো তো আপনি নিজর দুঃখ পাগদে কোনা behalf of the Dibuman Naga Youth Organization itu chodik ta কথা বলা খতম করেছে থ্যাংক ইউ এতে আজি খারাপ করা তো স্পিকার লাগা হিসাবতে খারাপ করা নহয় হলে একদম মন বিখা মন বাড়ি আমা কোয়াদো কি ভ্যালু একটা আছে ইটো মন বিখাই না খারাপ করে আছে দে কন্ডেমনেশন তো বেশি দিছে বেশি মানুষ ভাল কইছে ঠিক পয়েন্টে কইছে কন্ডেমনেশন না কব হলে আজি ইতি ইটা খারাপ করনা কথা করবলে তো ইনালা ইনসিডেন্ট তো আরো না হবো লাগে ইনালা ইনসিডেন্ট তো মহালা বইনি মহালাগা আমা মহালাগা নেফিউ নিস ইতোন মহালা ইতোলা উপর না হবো লাগে দে আৰু ইটো কেসুত লুলে মহালা বইনি লে কেসুত লুলে কি কানে মৰিছে ইনডাইৰেক্টলি হৈছে কলি তো আমি হালা গলতি বি আছে ইতে কিমান জনাইছে ইনডাইৰেক্টলি মহালা গলতি আছে আওয়াজ উলাওলে টাইম দে আওয়াজ উলা নাই তো problem thala tamde awas hula nai do safety to kulla poda ase our governing bodies taken from the CM home ministers the MLAs the bureaucrats the gamburas the village councils the councillors in every district in every ward the colony president mohan suko khulina awas ulaise goli do ami hala boini do ichabi jinda thakiu dakse 12 বাজে উবি 1 বাজে হইছে গলবি আমা হানগে কোয়াছে বুইনি হানগে কোয়াছে 12 বাজে হলিবি 1 বাজে হইছে গলবি মন দামর কোনা বেরাবি কোন রুখাবো কিলে বই খাবো আমি হান আছে তো হলিবি ইতো বই না খাই না খারাপ করলে কানে তো আমি হান লিডার্স তো কাম করব লাগে তো সেফটি কোতে আছে সিসিটিভি ক্যামেরা কোতে আছে পুলিশ পেট্রোলিং কোতে আছে টাউন রুরাল দে হবি আরবান দে হবি টাউন দে হবি বুস্তি দে রিমোট প্লেসেস দে হইছে গলিবি মন সেফটি তো সাবো লাগে আমি লাগা আমা আমি লাগা বইনি আমি লাগা বাবা আমি লাগা ছোকরা সেফটি আছে না ইতো কুল্লা উপরে আছে আমি আর লিডার অ্যাপয়েন্ট করা আমি আর ভোট করা লিডার্স কা লাগা উপরে আছে তো ইতো তান কিলে কাম করা নাই আর ইতে কিমান জন খারাপ করে না আছে আপনি আওয়াজ ওলা নাই আপনি আওয়াজ ওলাবো তামে আওয়াজ ওলা নাই গলি তো ইতে খারাপ করে না বি কো মতলব নাই দে বলি বি देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग चेंज হবো লাগে ইতে আজি দিন বা চেঞ্জ হবো লাগে আজিলা দিন বা জানিব লাগে কোডে যাইছে গলি ইতুলা কথা ইয়াত থাকিবি কোতে প্রবলেম আছে কোতে রাইট না দেখে আওয়াজ ওলাবি বুই না খাই না আওয়াজ ওলাবি organization khana ase paisa wa na kinala organize putani ba kobo paisa wa na kinala organization khan bi ase de awas ulabo itu khan chinta na koribi kote busti thakibi konto district thakibi remote ekdom tower na thakala jaga de hoise kolibi khara korobo and this is itu laga zimidar kon ase itu korobole la kon ase ami hala minister ase ministers kan ke kwa ase MLAs kan ke kwa ase agide kwa dishna list kuna dia nishna all the governing bodies listen eside buhina aramba bohala time khotom hoise de kam korobole lage ja apni han kam na kora kane ami hala buini mohala buini to tala time na puncha agide jaise de law enforcing agency kan ki bi request kore ase 4 din hoise ko report aha nai আপনি হান কেস বেশি হ্যান্ডেল করি না আইছে ওলা হলে বি ইতুলা কেস তো ভাবনা করো না পারা লাগা কেস করি না আপনি হান সলভ করবি তো জলদি বা করবি তো
Amakan cinta na kuribi. Buinihan cinta na kuribi. Apni la chokra khan ase. Apni la mota khan ase. Apni la youth khan do ase apni khan kane. Amihan khara kurubo, voice kurubo. Aru itu murder. Amihan la interview sai thakibo ola. Tai bi sai thakibo. Apni ki bi ko ase kote chenda de thakile bi apni ki ulai na paode. Amihan la hatte lagibo dibi apni. Jinda na thakibo apni. And this is a message to the victim families. Apni hala munduk tu, ami hala munduk ase. Apni han justice kane fight kura tu itu ami han laga, ami han kane itu mohan la fight ase. Apni han ekla no hoy. Zilang Youth Organization Dimapur don lagumai na kam kurubo itu kane. Aru kiman ta organization ase lagumai na kam kurubo itu justice na patak tu. Iman ba samap kurubo. Kuat amde bishi kuide mon bikhai. गलती एकता दुईटा गलती कोई दिशे कोले तो माफी जनाई दे आसे होले बे एकता दुईटा पॉइंट ते कोइसे कोले तो मोरमबाम मोनते राखिना इतु मोहन निजोर गाने नहेदा सब मानु गाने भावना करिना इतु काम करब दे एके लगे जिला ग्रम रिंग तेलो আজি यादे मोला आगेदे आइगना कोआ खान स्पीकर खान ब्रा इंपोर्टेंट इश्यूज खान तो सब शेयर करि दिसे आरो we share the same sentiments as everyone else itu iman najabo holibi moi express kurule mon thakato mohan la solidarity mohan laga support to aji amian laga zileng rong brothers kan lode ase sisters kan lode ase itu janai dibole mon ase aro justice is not a privilege, it is a right, and it must be realized. Aji Mohan yade jama hua to be very honest, Mohan amian laga brothers sisters kan ke tahan ke solidarity amian la support itu express kurule itu dekhai dibole kane aha tahan la mon duk mon chintate share kurule kane aha laga ase nole do in an ideal society justice do not have to be demanded. A society where justice has to be demanded constantly, itu society lo problem ekta to ase dei. Etu bra aji Mohan yate jama korise amian justice bi demand kori ase, solidarity bi Mohan express kori ase, hoili bi administration kan authorities kan ke youth kan la side pra ekta request janai dia to at the earliest itu case to resolve kuri dibole try koribi. It has been 3-4 days aro itu nisina manu aro jama hobole nadibi because next time amian inya hoise kole to it might not be very peaceful. Kwa nisina justice to ekta society te justice to demand kuri thake bole laga situation aise kole to itu situation to bhal du nohobo itu nimide amian youth side par request kuri dia do administration ke authorities kan ke prioritize kuri kina itu matter to itu case to at the earliest resolve kuri kina justice to serve kurule try kuri dibi koina janai dia se aro amian laga zilang rong brothers sisters kan ke amian 18 organizations amian laga Western Naga Youth Organization la members 18 organizations kan milingina apni han ke amian la assurance dia se whenever required wherever required amian apnian lode thakibo apnian lode support kurbo aro we will go all the way until justice is served for our sister. Thank you. I myself MHAIKAM, President of ZMS Students Union Nagaland. Friends, brothers and sisters, we are standing here because of the grave injustice done to our sister. She was brutally murdered and raped. This is not about one case. This is about system that fails. Our daughters, our sisters, again and again, we are tired. We are angry. We are done being quiet.
How many more? How many more mothers must cry? How many more lives must be destroyed before real changes comes in our society? We demand protection, not just promises. The authorities, we are watching, we are waiting, but we won't wait forever. Justice delayed is justice denied. Justice for our sister Kesulungle Neume. No justice, no peace. Thank you. Amakan nakamanukan brado. Utakui thage. Amakan warriors ase. Amakan headhunters ase kui thage. Holibi. Amakan nijur. Didi benige. Makige. Amage. Protect kuli parana nai kuli do. Amakan do mekhala lagawo lagi de mutakan. Itu bra. Amakan mutakan kun yadi aja kena ase. Justice neta nitia takto. Amakan aji bra loigena awas ulawai bi. Government agencies kan, police kan bra loigena, law enforcing agency kan bra loigena, politicians kiman ase. Takan nijur kam alak thakibo. Holibi itu do, amakan imitu do justice lagi. Kuan isna, yadi banner kan lagagina takan isna. Justice delayed is justice denied. Is it not 4 days long enough for us to wait in patience? Our patience are running out. We will go to the streets. We will go to the culprits and the suspects if justice is delayed. Let our justice not be prolonged further. Itu bra, yade akan amakan appeal kurado or amakan authority kan ge appeal kurado. Juldi bra juldi. Ki kuru bole ase kuru loise forensic report bi kuru loise. थोड़ा लगा भी थोड़ी लुइसे इन्वेस्टिगेशन भी इतना 4 दिन हुई जैसे इतो ब्रा डेडलाइन एकता दे आमखान यदि गेटे कोरा खान दो मतलब न थका हुई जाबो इतो ब्रा एकता डेडलाइन दिगना आमखान इतो कल्प्रिट्स खान के इतो कल्प्रिट्स खान कुन सादानी काम करिसे मानु ब्रा नकोरा लगा कुरिगिना आसे इतो आमखान ब्रा क्वानिसना this should be the first and the last इतो ब्रा आमखान सब मनोब्रा एकता resolution बनाइगिना इतु जुल्दी ब्रा जुल्दी. In our society, they should be given the highest form of punishment. They should be given life imprisonment, or we should bring to justice for the bereaved families and relatives. Kurigina amakan, our youth organizations kan, our youth kando, amakan Ziliang brothers lokode. In spite of our boundaries, whoever they are, whatever tribe or community they may be from, let us seek justice and ensure that this will not be repeated in our land, in our beloved land. Kokna Liman, thank you. Myself, Bawam Zidong, representing Dimasa Youth Organization Nagaland. We strongly condemn this heinous crime. Aro ito crime do ho na lage. Aji mahala buini lode hoise, kali apna ama lode hobo, apna didi lode hobo. Ito orde ito ho na duo gade mon sab condemn kro lage, mon sab ekta ho lage. Aro mon Dimasa community victim la family lode support kuraje. Aro condolence deepest condolence diase kune janai diase. Thank you. Mula nam to Hyun Semase. I'm from Dimapur Rema Youth Organization Prahase. Agede speakers concept Kurishe. Olibi Mahanbi Ahido, Mahan Rema Manohanbi, Mahala Zelens Brothers Khan, Duk Paido, Ekino de fight grow, justice of fight grow guna, Idem India Mahanbi Ahigina, Munduk to share grow guna, Ida Utikna Dikadias. Thank you. Myself, Rose Malio, UIC, current president, on DYOD, Dimapur, representative Korean se, Karagorese Ajide. Aji itu holedo, justice demand grado. Aji dusar manu itu noe. As a whole naga, I mean, kilo stand grow lage. Ekta ama god ekta example pishi dongor isde. Gor bidore ama na thakado pishi mon ekta na punche ekta thagide. Gor bi thanda thage. Baba gulbe ama la morumbi pishi dongor isde. Itu amian janiwo lage. Calibration ami la phai buini khan, didi la bachan.
ঝগড়া ঝুগুৰি হলিবি খুচিবা বিৰম নাপাৰব ইনসিকিউৰ হৈছে কোদি যাব ইটো ব্ৰুটাল এক ইনহিউমেন এক ইটোন হলেতো নাগা সোসাইটিতে আৰু প্ৰেক্টিছ কৰিব নাদিব ইটোন হলেতো ইনপ্ৰিজন হ'ব লাগে কেপিটেল পানিশমেন্ট হ'ব লাগে আমি PYD ডিমাপুৰ ইউথ অৰ্গেনাইজেশ্যন ডিমাপুৰ হবি TWD TUD হবি তাতে কিলোতে ষ্টেণ্ড কৰি খাৰা কৰি আছে থ্যাংক ইউ আমি খান নাগাই দিয়া প্ৰগ্ৰামটো লাষ্ট আহি আছে আমি খান এতিয়া ডিক্লেৰেশ্যনটো আমাৰ এতিয়া পাব্লিক ডমেইন আমাৰ দিবলৈ থাকাটো ইনচিডেণ্টটো 7th of April the incident হৈছে ফৰেনসিক বি তাহান আহি কিনে কৰি লৈছে পোষ্টমৰ্টেম লাগাবি আমি খান নগতে ইকো বি ৰিপৰ্ট দিয়া নাই এইটো কাৰণে কালপ্ৰিটকে এৰেষ্ট কৰিবলৈ লাগা আমি খানকে ৰিপৰ্ট দিবলৈ লাগা we will give them 4 days we will give them I repeat we will give them 4 days এইটো 4 দিন বছৰতে তাই খান কালপ্ৰিটকে এৰেষ্ট কৰা নাই আমি খানকে ৰিপৰ্ট দিয়া নাই কইলো আজিতো আমি খান পিছ ৰেলী আছে the next will be কি লগা ৰেলী হ'ব আমি খান ক'বলৈ নাপাৰি দেই এইটো কাৰণে I on behalf of Jilangrong Youth Organization the youths of Jilangrong of Assam Manipur and Nagaland আমি খান লগা ভয়েসটো আমি খান law enforcing agencies government লগতে আমি খান 4 দিন দি আছে আজি ফ্রাইডে আছে কালি স্যাটারডে আছে সানডে মানডে ইভিনিং ডে আমি খান পারাই গলো তো any eventualities তাতে হইছে গলো তো the state government will be solely responsible আমি তো জানাই দি আছে we will not keep silent we will not leave any stone unturned until and unless আমি খান লাগা late kesudungla তাই লাগা justice to delivered na kura takto ami khan na charibo koi gine idu public domain de aman declaration jani dia ase thank you ami MHAIKAM village chang colony chang union president bra koi ase phoni mora din bra amra khan dade chai gana rokhi gana thaki ase rat por rokhise tet badi naha dakto bi rokhise তার পিউরাল দাবি রখি কিনা আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন ৰিপৰ্টটো আজি তাক ৰখি আছে আৰু সব মানুহ মন দুখ পৰা কি কৈ আছে আৰু খাৰা কৰিব কৈ আছে স্পিকাৰ সব পৰা কংগ্ৰেগেশ্যন ডাঙৰটো কথাত কিমান ডাঙৰ কৈছে ঘৰতে যায় কিনে বি ইটো মন দেহি থাকি কিনে নেক্সট দিন দেবি ইটো ষ্টেপ ল'ব আজি কথা ডাঙৰ ক'ব ঘৰতে যায় কিনেতো বিলৰ নেচনা হ'লে নহ'ব দে কৈ কিনে ইটো কৈ আছে सबसे आगे थे बाबा ईश्वर के दुनिया दिसे खुदाय मखान के येत कुरीना मखान के प्रोटेक्ट करने मरोम करे साई दिया थाका मखान लगा ईश्वर प्रभु यीशु के दुनिया दिसे थर्ड ऐसे मैं express my sincere gratitude to the chairperson of today's program इतना I will say closing remark आई जाबो closing remark कम slogan मखान सब हुनी लेसे मक कोलिबी ना कोलिबी सब हुनी के ऐसे all the speakers, irrespective of the associations, the NGOs coming from different background, well-wishers, so it I know podium to I know kutha kurakan, justice lage, justice pan is na, tai laga liabilities be sabule lage, justice delayed is justice denied. Aru itu justice to the least. Capital punishment lagi de koi na speaker kane declare kori diye aru Jilangrong youth Nagaland Manipur Assam declare kora 4 din diye se eto nisna ama kami yet te thaki gine let today's program not end up as a dust blown away by the wind but let it rise as a smoldering smoke that fills the entire atmosphere, creating the new environment. Aru amar time lobole mon hua tole alag jaga pra alag leaders, association, society, alag Nagala tribals, our neighbors,
alak jaga pra leaders and well wishers yeta aigne makan Zeliangrong community ke solidarity amni khan aji kan te huni bele na para laga insen hwa laga suku pani ulai thaka laga din munduk hwa laga din makan ikul gote yete asete ko na magi aine solidarity makan ke dia gane apni khan ke ekdom dangor dunia bat diye se ko na amala side pre jana di se on behalf of the Zeliangrong community aro amala lu problem mun hwa thole sob speaker kami ko gine se may I also like to cite a small citation from the scripture Genesis the sabito makan Christian manukan Cain tai laga brother tai laga bahai ke murai dine tai laga bahai laga khun mati de gusi gine kanni no utha dem de isor tai laga awas huni se God heard the cry of Abel that was smoldered into the ground where he was made from itu nisna asi makan laga boini makan laga didi makan laga auntie makan laga satini late Mrs. ke sulung le laga spirit soul bi isor logo te kanding ne jaye se I know I believe we all believe God isor huni ase the same thing Cain was awarded with a punishment he was alienated from the human society itu nisna isorbi azi biakam amakhan laga boini amakhan laga didi amakhan laga ama amakhan laga sister logote kiu laise ika ase prathana ase isor tai laga kam isabte tai ke reward dibo award dibo ko kena biswas ase itu nisna amakhan let this gathering not be the end of this issue but let this gathering be the starting ground the rooting point of fighting right for our sister fighting right building just community in the society itu nisna speaker khan koi dia nisna law enforcing agency in the state in different districts townsmanship different headquarters kinaka wala public ke safe provide kuribla paribo itula means ways bisari gine mahange du paratok sai dile bahar hobo otherwise if the general public rise to our hill makan naga society diktar hoi jabo koine sub logote janai diase aru reach out kore diase itu nisna amakhan naga slogan present nakura agiate I would like to read out the memorandum of today's gathering the purpose of what we are gathering today to the additional deputy commissioner Zaluke Parent District 797110 from joint organizations Zeliangrong Students Union Nagaland, Zeliangrong Youth Organization and Zeliangrong Mipui Organizations. Date April 11, 2025. Subject: condemnation of the alleged heinous rape and murder incident in MHAIKAM village. Reference: the alleged rape and murder incident that occurred on April 7, 2025 in MHAIKAM village, Parent District. Sir, Madam, we, the joint organizations comprising the Zeliangrong Students Union Nagaland, Zeliangrong Youth Organization, and Zeliangrong Mipui Organizations are submitting this memorandum to bring to your attention the extreme outrage and condemnation of the heinous rape and murder incident that occurred in MHAIKAM village, Parent District on April 7, 2025. We request that the following demands be considered. 1. Immediate arrest and prosecution of the perpetrator or perpetrators involved in the incident under the relevant provisions of the Indian Penal Code, IPC, including but not limited to
1. Section 302, punishment for murder. 2. Section 376, punishment for rape. 3. 201, causing disappearance of evidence of offense or giving false information to screen offender. 4. Section 506, punishment for criminal intimidation. The second point, a thorough and impartial investigation into the incident, ensuring that justice is served. 3. Enhance security measures to prevent such incidents from recurring in the future, including demand of additional police personnel in the area, establishment of a special task force to investigate crimes against women and children. 4. Support and compensation to the victim's family as per the existing laws and regulations, including 1. Financial assistance under the Victim Compensation Scheme. 2. Provision of counseling and rehabilitation services to the victim's family. 5. Action against any officials or individuals who may have contributed to the incident through negligence or complicity. 6. Implementation of measures to prevent such incidents in the future, including 1. Awareness programs on women's rights and safety. 2. Community policing initiatives. 3. Strengthening of existing laws and regulations to protect women and children. We would appreciate the opportunity to discuss this matter further with you and explore ways to work together to prevent such incident in the future. Sincerely, Zilianrong Baudi, Nagaland, Zilianrong Student Union, Nagaland, Zilianrong Mipui Organization, Nagaland, Nagaland Ziliang People Organization, Zilianrong Youth Organization, Nagaland, and MHAIKAM Village Council. Thank you.